Ato pagtuon, mao itong gibasa sa atong sa kigsuon. Ako subliyo ng basa mga kigsunan diri sa libro sa Marcos Kapitulo 4. Kini gibalik-balik na ni mensahe, pero ako pag gusto subliyon para ya atong makuhaan og gamay ya pagtulunan ya ato ikapadapat sa atong Kristohanon ya pagpanalagad. Sugdo na to sa versikulo 35. Matod pa diri, damoy Bible niya, palihog o uban ka na ko sa Marcos Kapitulo 4. Gisulti po ni Mateo mga igsoon sa libro sa Mateo 8:21 ngadto sa 23 ngadto sa 27. O gisulti po ni Lucas kini nga pagpamatuod sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 22 padung sa 25. Ako basahon. Og sa maong adlaw sa pagkahapon na kayo siya miingon kanila, manabot kita sa usang daplin. 36. Og sa namahawa sila sa panon sa katawan, ilang gidala siya uban kaniya sa sakayan. Diin diha na siyang daan, o dihay ubang mga sakayan niya mikuyog kaniya. 37. O kunya miabot ang usa ka makusog nga unos, o ang mga balod mitabon-tabon sa sakayan. Nga tungod niya na ang sakayan nagkapuno na sa tubig. 38. Apan siya dito sa ulin, nagkatulog niya nagunlan, o siya gipukaw nila nga nagingon magtutudlo, wala ka ba magkabana nga mga lumos kita? 39. Og siya nagmata, og iyang gibadlong ang hangin, og miingon siya sa lanaw, hilom, hunong, og ang hangin milunay, og miabot ang dakong kalinaw. 40. Og sa miyon kanila, ganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? 41. Og giabot silang dakong kahadlok, og nagsigingon ang usa sa usa. Kinsa man ay kini siya, yabisan pa ang hangin, og ang lanaw mopatuon man kaniya. Atong ito ko atong mga ulo sa pagambo, amahan niya balaan, naka sa trono sa mga langit, o Diyos, ninitakdaan, magapamalandong kami sa imong importante, kayo nga mirakulo, nga imong gihimo, dito sa dapit sa Galilea. Salamat nga ikaw magauban ka na mo, magatudlo o magapasabot, ug salamat nga kini among mahibaluan, uban sa Diyos to niya tabang, ang balang Espiritu among kauban, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang title sa atong message karon, Milagro o bagyo. So, atong unahon ang bagyo mga kigsunan. Samtang si Jesus nag-decide siya nga mutabok dito sa pikas nga daplin. Ang dagat sa wala man i-mention dito mga kigsunan ug unsa ning dagata, pero dito sa pikas murag gisulti dito dagat ni sa Galilea. Ug ako na sayo kining dagata diri mga kigsunan, hilabihan gyud kabaluron. Matod pa ni Pastor Asoy, sila bang ato dito, hilabihan gyud kasulog. Mura na niyo sa kanang dagat diya sa Sikihurba. Nya kusog kayo ang persa sa tubig, sulog ba? So, delikado kining dagata mga kigsunan tungod kay sa mao nga kahimtang. Nga siya dili ingon ta nga normal nga linaw gyud kun dili baluron siya. Unya sa namahawa sila sa panon sa katawan, iyang gidala siya uban kaniya sa sakayan. So diha sa sakayan mga igsoon, dunay kasiguruhan ang iyang mga tinunan. Nga naman, naa man siya daan dito, uban man siya daan dito, naghulat man si Jesus dito daan mga igsunan. So naapoy uban nga may kuyog kaniya. So kadto silang tanan sa diha nga naa na sila sa panaw.
unsa may nahitabo? Versikulo 37. Giabot ang makusog nga unos. Unsa man ang unos? Bagyo. Ang bagyo mga igsoon, may kuso-kuso sa sakayan ng ilang isakyan. Mitabon-tabon mga kaigsunan, hangtod niya, hapit na gyud sila mapuno sa tubig. Matod pa ni Marcos, og hapit na sila lunod. Versikulo 38. Apan, sa may gibuhat ni Jesus, kalma ra kayo, naghigda-higda ra. Usa may buti pasabot nga natulog mga kaigsunan, dito siya natulog sa unsa may ulin gali. Dito siya natulog sa ulin o nag-unlan pa gyud siya dito. Unya pag-abot sa kanang dili na gyud magwanta ba? Dunay isa ka tawo may igsoon. Yan nga sa pagpukaw kang Ginoong Hesus. Ingon siya magtutudlo. Wala ka ba lang magkabana? O tanawa? Wala ka ba lang magkabana nga mga lumos na kita? So usahay mga kaigsunan, bisan na kauban nato si Ginoong Hesus diha sa sakayan nga mao ang iglesia nga matuod, pero naagyoy sa pagduha-duha mga kaigsunan, bisan naa ang tag-iya sa kalinaw diha sulod sa atong gisakyan nga mao ang iglesia, apan naagyoy kanang pagduha-duha tungod kay matod pa kanang tao raman ta mo na katarungan sa uban. Unya unsay gibuhat ni Ginoong Hesus og siya mata sa pagbakod ni Ginoong Hesus dito sa iyang gihigdaan mga igsoon. Unsay mibanos nga na sinati sa mga tinunan ug diha sa iyang mga kauban. Gisultihan mo diya nga hilom, hunong. Unya dayon kanang sa term niya lalong yung kaya Bisaya milunay og miabot ang dakong kalinaw. Og siya miyon kanila. So usahay mga igsoon, bao po ni ang mapangutana sa atua. Ngano man nga wala man ta makabaton og pagsalig. Nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig. So diha mga kaigsunan, giabot sila og dako nga kahibulong tungod kay kinsa man ning tawhana nga bisan ang usa ka bisan ang usa ka hangin mo patuo man siya aman kaniya. So karon mga kaigsunan, usa ni kadako kay nga leksyon sa atoa sa atong pagkinabuhi. Dunay daghan kaayo nga usa bagyo nga atong giatubag sa atong kinabuhi. Usahay ang bagyo gyud nga pinakakusog sa atong kinabuhi kining atong mga problema. Usahay dili ta makabalo unsaon nato sa pagsulbad mga kaigsunan sa atong problema. Usahay moabot nato ang depresyon mga kaigsunan. Usahay dili ta makabalo unsaon nato nya unsay buhaton nga masulbad ang atong pagka-depress sa atong kinabuhi. Balik ko na ako katong nahitabo sa babae mga kaigsunan. Suta kung unsa gyud ang hinungdan di ay ya siya niambak dito sa tulay. Yung panguban nga gipili gyud nimo. Yung mo isa wala magaymin niambak nga mga bati migdaong ikaw na nun nga gwapa. Ingon ang katong mga nagkuan ba nagkomento sa iyaha. So dito mga igsoon gipili gyud niya dito sa pinakataas pinakahabog ng tulay aron sa paghunos sa iyang kinabuhi. Unsa di ay ang iyang problema? Depresyon di ay sa kinabuhi. Wa siya nakabalo mga kaigsunan ug unsay sulbad sa pagka-depress niya. Yan naman nahibalan nga buntis siya unya Umanaman sa graduate sa iyang kolehiyo diha sa BSU. Unsa diay, wa pa siya kakaplag og trabaho, unya na insecure siya sa iyang
ginikanan. So gamay ra kaayo mga kaigsunan ang problema sa usa ka babae. Apan usahay dili sama sa kababae, dili ta makabalo kung kinsa ang sulbad. Unsay sulbad mga kaigsunan dire? Pukawon ra nato, sangpiton ra nato si Ginoong Hesus. Kaya naman siya maghatag kanato og kalinaw. Unsay giingon sa 1 Pedro, kung ato itugyan ang tanan nato mga kabalaka, diha kaniya siya unsa may kahangawa man kanato. Sumauna siya ang sulbad, walay lain nga sulbad mga kaigsunan. Usahay kining atong kawaladon sa paninapi. Mauni usahay musutsod mga kaigsunan. Ya usahay makalapas ta diha sa iyang mga balaang butang ang ikapulo. Usahay atong magamit mga kaigsunan. Tungod kay nagduha-duha ta ug wala ta totally musalig sa Ginoo. Muna siya nga gano wala man may pagsalig. Ganon, syutay man ang iyong pagtuo. So kung mutuo na din ta sa iyang pag-aana, matod pa sa atong leksyon, siya ang pinakalabaw. Kanang pinakalabaw mga igsoon, nagpasabot na siya sa iyang pagka-unique o pagkatalagsaon. Sa iyang superiority mga igsunan, na siya yun ang kinalabuan sa tanan. So kung ato lang siya sa piton, bisag unsa kadako ang unos ug bagyo nga atong giatubang. Usay mo banus? Mo banus ang kalina mga kaigsunan. Labang nakalimot na mga kaigsunan, ya adunay Diyos nga makaarang sa pagsulbad sa atong mga problema. Usahay, kung magita pag trabaho, ang usa ka kanang nakagraduar na sa kolehiyo, usahay ma-discourage dayon kay wala siya tabangi sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan, usay sulti sa Ginoo, wa ba mo ipagsalig nako? Muna siya may igsunan na atong hinuktukan. Usahay ma-mental block ta. Pagkatubang sa mga problema mga igsunan, apan, dunay solusyon mga igsunan. Si Ginoong Hesus ragyod. Siya ragyod ang atong maduulan. Dili siya kapuyan. Dili siya muundang mga igsunan. O dili siya maluya sa pagtabang nga nato. Matod pa diri sa iyang saad, iyang gibadlong ang tanan niya mga problema, ang tanan niya mga kasakit, ang tanan niya mga kaguol, ang tanan niya mga pagsulay, yang itong bagyan mga igsoon, siya ang totally nga solusyon ani. Matod pa, mi banus ang dako nga kalinaw. So, ganong malisang bata, ganong mahatlog bata, ganong madiscourage bata mga igsunan. Tungod ba kay tao ta? Si Judas nagpamatuod, nga siya maghahatag ka na tuog, kaligon diha sa atong pagtuo. Busa sa tanang higayon, ato diya siyang duulon. Hinumdumi nga sa tanan dito sa sakayan, isa ra gyud nakahimo sa pagduol niya kay Jesus. Kumusta man itong uban? Oh, ato magmagleksyon mga igsunan, nga isa ra gyud ni duol kay Jesus niya magtutudlo. Mga matay na ta. Pero wala siya gitubag mga igsunan. Gibadlong ra niya ang bagyo. Ya anaa diha sa dagat o ang kalinaw may banus. Karon sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan, ang pinakadako nga bagyo ya atong bangon mga kaigsuon kining nasyonal sandilo. Walay isa kanato nga makapangahas, makapangandag mga igsoon, nga kita andam na sa pagbarog. Bisag unsa pa nato ka maayo diha sa Biblia, bisan pag unsa ka pa nato ka maayo diha sa pag-alagad sa Ginoo, dili ta makasiguro nga makaabarog na kita anang panahon na. Ato lamang masiguro mga igsunan kung naa ang kalinaw nga gihatag ni Jesus diha sa mga sakayanon dito sa dagat sa Galilee mga kaigsunan. So unsay atong buhaton? Ato siyang duulon. Ato siyang sampiton mga kaigsunan. Tanan yung mga suliran sa atong kinabuhi, atong sumiti, atong itugyan diha kaniya. Yan naman, makabaton kita o kahumpayan sa tanan ya atong mga gibati.
Mao ni siya mga igsunan. Ang milagro nga gihimo ni Jesus dito sa mao nga unos nakapahatag og dako nga katingala sa iyang mga kauban. Usab din tawhana. Ayha pa mga igsoon. Apan kung wala pagani ang milagro mga igsunan, magkumpiyansa pagayo. Pero sa ato wala pagali ang kanang problema sa ato ginabuhi. Usahay dili lang sa kumusimba. Okay ra lang di ko musimba, wa man pugoy part dito simbahan. Okay ra lang di ko musayo og simba mga igsunan kay wala man pugoy bahin dito. Bahalang mautuhan ako. So inana ba ato mga pangunahuna mga igsunan, ya ayha ata madasig. Kung sulayon na ta, apan kung wala tayo pagsulay na ata sa kahayahay, dili ta mahinumdum sa pagduol diha sa Ginoo. Sa tanang panahon, bato pa sa Proverbio 3:6, sa tanang panahon, ilha siya. Sa tanang mong mga dalan, ilha siya. Kay siya, andam sa pagtabag kanimo. Unsa gingon, giimbitar ta mga igsoon, Mateo 11, versikulo 29, duol kang Jesus, tuni si Jesus, kay siya, kay pinagi niya, makabaton ta og usa, mapainubsanon nga kasing-kasing. So wala gyud lain nga gipadako diri ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas ug sa tanang mga disipulo. Ang sentro mga igsunan, mao ra gyud ang pagkaana kang Jesus nga kun ato siyang saligan sa hingpit diha sa atong kinabuhi, dili ta niya pakyason mga igsoon. Lamang kita dunay dako nga kakulangon. Pero ang atong kakulangon mga igsoon mahulipan ni kung atong ipuli o ibalik ang atong kadasugon diha sa Ginoo. So nini utuhan mga igsunan, atong pasalamatan ang iyang mga pulo na pinaagi ni nakarasi karato nga dili gyud eta malimot sa pagduol kay Jesus. Ang atong mga anak para malikayan bitaw na gitawag og depresyon sa kinabuhi, kanunay gyud na ninyo siya ipabati ang gugma sa amahan ug ang gugma sa inahan. Kanunay gyud pahinumdumi mga igsoon sa pagampo, sa pagampi, ug sa pagduol kaniya mga igsunan. Kay ang kaaway karon, labihan yung kusuga, yung modaldal mga igsunan. Duha man gyud ka manulunda ang naa sa tuwa, manulunda nga iya sa Ginoo, ug manulunda sa yawa. Ang manulunda sa yawa mga igsunan, malipay gyud na kung magbuhat ang dautan. Pero masubok itong manulunda sa Ginoo kung atong paminahon ang sulti nga dautan yagikan sa kaaway. So atong hinuktukan mga igsunan na sa kaponon nga diha ra gyud ta kay Ginoong Hesus ang sentro sa kaayuhan ug ang sentro sa kalipay sa atong kinabuhi. Nga pinaagi kaniya makabaton kita ug hingpit nga kalipay, hingpit niya katagbawan sa itong kinabuhi kung kita mosalig kaniya bisan unsa kadako sa bagyo sa unos nga atong giatubang. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan layud to.